आज आम आसीचे श्री श्री राधा मोहन गोपालजी मंदिर आम पाखापाखि आम जाणी आसुचे रघुनाथपुर एवं पाटुलीपंगर मझिरे आमर यही मंदिरटी आसतु ये मंदिर बुली जावा। प्रत्येक ग्रामांचल को आम जाऊे आम लक्ष्य करुचे प्रभु को मंदिर गोपाल भाई मान द्वारा ग्रामांचल मंदिर मान सब प्रतिष्ठा लाभ होइछि जे तांकर बंधु मानकर इष्ट देवता बोली बंधु माने पूजा करी अछंती। आमे बंधु मानक सह ए विषय किछि आलोचना रखिबा एवं जानिबा किछि ए धाम विषय रघुनाथपुर एवं पाटलिपंग मध्य रे हमर गोपाल जीव मंदिर राधा मोहनाय भाव रे ए पीठटी आदृत लाभ करिछि। अतीत समय रे हमने जानि आसीथिले कृष्णंकर विषय वस्तु। आज बंधु अच्छा कृष्ण विषय रे आमे तांकर जन्म विषय किछि आलोचना आज रखिबा। राधा कृष्ण मंदिर कहीदेव कहीं यही मंदिर आमर गोपाल बंधु मान द्वारा उत्पत्ति जहाँ लाभ करी जहाँ आम जाणी आसुचु। आसतु बंधु सह विषय कथा हेबा कहीं गोपाल मान द्वारा ये मंदिर उत्पन्न होइछि ए विषय टिके जानिबा। ए मंदिर आम बापा आजा मूलर आमर पूजा ही आसुले किंतु से मंदिर नथिला ता छोट कुड़िया घर थे आमर वासुदेव भागवत पूजा कालक्रमे आमर सब दीटा मौजार रघुनाथपुर और पाटलिपंग दीटा मौजार यादव भाई मानकर मिलित ये मंदिर प्रतिष्ठा होते बहुत से अभाव अनाटन था प्राय 80 मसीहा आगु ये आरंभ होता किंतु 94 मसीह ये छात पड़ा ता किछि दिन पर 2002-3 रे ये मंदिर ठाकुर प्रतिष्ठा है आसी रही तापर से पर ठार आमर चली पूजा। द्वापर जुगरे आमर आम कूल जन्म लाभ करते कृष्ण बोली से आम कृष्ण आमर इष्ट देवता बोली आम से पूजा करुचे कि जेहेतु भागवत आम वासुदेव कथा कहूचे तो वासुदेव जे से किए कृष्णकर अवतार ना नहीं। हाँ कृष्ण तो अवतार नहीं ना आज्ञा आमर जो 10 अवतार रही ये 10 अवतार तो कृष्ण ना कृष्ण अच्छा ना कृष्ण कौटी अच्छा कृष्ण तो अवतारी पुरुष नुहति मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कल्की अनंत नारायण आम नारायण कहूचे ना सी अवतार नहीं आम से कहूचे से अवतार कृष्णकर अवतार नहीं द्वापर जुगे नहीं। अच्छा त्रेतया से नहीं राम अवतार आम ये जाना कृष्ण जन्म रहस्य कृष्णकर जन्म किपरि होइथिला आम जहाँ जानी आसीचु बंदीशाला जन्म ये जन्म एपरी कहीं होइथिला प्रभु भगवान से जोनि जन्मा नुहति से आविर्भाव होइछथि देवकी वसुदेव को विवाह करी कंस निजे तांको रथ बाई नौतला स्वर्गवाणी हैला सुनिले जे तांकर शत्रु तांको भग्नी गर्भरु जात हेबे अष्टम गर्भरे जे जात हेबे से तांको विनाश करिवे तेणु से भारी क्रोधी रागी थे तो कंस से आणिकी बंदी घरे भिणई और भौणी की भग्नी की रखिले तांकर 6टी पुत्र शिशु को से निज हाथ में हत्या करते जोटे 7म जे जन्म हेले से बलराम रोहिणी गर्भरु हेले से गर्भरु अंतर्ध्यान हो गले कौन देवकी गर्भरु किंतु अष्टम गर्भ जिते भगवान श्रीकृष्ण आविर्भाव हेले बंदीशाला से बंदीशाला आलोक होगला संकुली फुटीगला सब द्वार खोलीगला श्रीकृष्ण को लेकिन गले गोपपुर को नहीं जा बाटे उग्रसेन भेटिला उग्रसेन को तांकर देखले भगवान निजे शंखचक्र को देखबार सी छाड़देले जमुना नई जाइए से पशिकी गले कि पाटी जाके पानी है मुंड बुड़ला नहीं से पारे जाइए नंद स्त्री यशोदा भी झीटे जन्म कलापर सी अचेत अवस्था था नंद आ वसुदेव ये जानती से माने जानती से कृष्ण को छाड़िले झील को आणिक आइले झील को आणिक आसला जो झीर नाम कौन था झीर बिजुली कन्या बिजुली कन्या जिते सी आणिक आसिक पहुँचले नंदर जो कंसर बंदी घरे पहुँचला सबू कांद जिते झील छुआ कांदिला बालुतटा
ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ପ୍ରହରୀ ପ୍ରହରୀ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଏରେ। ସେ ସବୁ ଯାଇକିରି କଂସକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ କଂସ ଆସିକି କଂସକୁ ନେଇକିରି ସମର୍ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବାଳୁତଟାକୁ ନେଇ ଦେଲେ, କଂସ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ଶିଳାରେ ପିଟିଲା, ତା ହାତରୁ ଖସି ଗଲେ। ଖସି ଯାଇ କହିଲେ, ତୋ ଶତ୍ରୁ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି, ଗୋପରେ ବଢୁଛି। ଏ ବହୁ କଂସ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବହୁ ଗୋପରେ ଯେତେ ବାଳୁତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁତନାକୁ ପଠେଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଅସୁରକୁ, ବକାସୁର, ସନ୍ଦାସୁର, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଦେଲେ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଆମର ନ କହିଥାନ୍ତେ ଗୋପରେ କୃଷ୍ଣ ବଢୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଯିଏ ମାରିବ, କଂସକୁ କହିଲେ ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋପରେ ବଢୁଛି, ଏ କଥା ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତେ, ଗୋପପୁରର ଛୋଟ ପିଲା ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କଂସ ମାରି ନଥାନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ ତ ବିବାହ କଲେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭାଇ, ବା ଦେବକୀଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ କିଏ? ସେ କଂସ। ଭାଇ କେବେ ଚାହିଁବ କି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ? ତ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଣ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇପରି ସବୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସବୁ ହଉଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା? ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇପରି ସବୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଥିଲା। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ପୁରାଣରୁ ସେଇଆ କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କଣ ସେ କଥା କହିପାରିବୁ? ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ପଢୁଛୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରୁ, ଏଇ ସବୁ ତ ପାଠ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। କଳି ଯୁଗରେ ଏଇପରି କିଛି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଏମିତି ହଉଛି କି ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ନଜର କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହବା କଥା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ମା ଦେବାଦେବୀ, ହଁ, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ବାବଦରେ ଆମେ ତ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଶୁଣିନୁ। ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକିରି ପରେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଉଛି, ଅମକ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦାରୁ, ଯାଇକିରି ଆଣ। ଦ୍ୱାପରରେ ତାହା ଥିଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ, ଭଗବାନ ଜଣେଇ ଦଉଥିଲେ, ନାଇଁ କି ତୁମର ଏଇପରି ସବୁ ହବ। ନା କଂସ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, କଂସକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? 126 ବର୍ଷ ବୟସ। 126 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା? କ'ଣ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଯାରା ଶବର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତାରେ ତାଙ୍କର ରାମ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକି ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦ ଚାହିଁଥିଲା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କହିଥିଲେ, ଏ ଯୁଗରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେବି, ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାରା ଶବର ହେଇକିରି ମୋତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ, ମାରିବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଯୁଗ ଯୁଗର କଥା। କାହିଁକିନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି? ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଏଇପରି ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଜାରାଶବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ 126 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଜାରାଶବରଙ୍କ ଶରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗ ଯୁଗର କଥା ଯାହା ବନ୍ଧୁ ରଖିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ପାଇଲା ପରେ ଅଙ୍ଗଦ ଏ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଜାରାଶବର ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ରହିଛି ପୁରାଣ କଥା, ପୁରୁଣା କଥା, ପୁରାଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ବିନା ଭାଗବତ ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କୋଲବ ପକେଇ ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଳିକାଳରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାମାନ ତିଆରି କରୁଛେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରମାନ ତିଆରି କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତିକି କବାଟ, ଗ୍ରିଲ୍, ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କିଛି ହେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ିକିରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଢାଳ ଫାଳ ସବୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିକିରି ଆସୁଛେ, ଆମର ବିପଦ ବେଳେ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
आपण माने थरे विचार करंतु प्रभु ये सुरक्षा निजर सुरक्षा जे निजे दे पारु नाहंती से आम मानकर सुरक्षा किपरि देबे एमिति कि पूर्वरु जानिछे आम कला पहाड़ कहानी मध्य प्रभु जगन्नाथ को किपरि आमे रक्षा करितिले किंतु एबे देखा जाउछि मंदिर मान को आसी चोरी करि नै जाउछन्ती आम माने किछि करि पारुने ताहले एबे टेक्नोलॉजी रो बहुल व्यवहार मध्य होई सारलानी कैमरा सब आडे आगे लागि गलानी ये समय रे पुनी बहुल परिमाण रे चोरी चारा होउछि ये सब चोरी होउछि ये सब चोर माने किपरि भाव रे आगु को आसिछन्ती या कलिजुग नुहे तो आज्ञा कलिजुग पई ए सब घटुनी कि चोर मानक प्रादुर्भाव बढ़ी जीवो ए कली काल रे हौ बंधु आपण माने जहाँ भी किछि करंतु थरुटे विचार करंतु जो चोरी करी आमे चोरी जिने करी नै करी आमे कोन करूचे हमको कोन भगवान हाथ गोड़ देई नाहंती कि आम पाखरे कोन नाही अन्यर जिनिस प्रति आमे लोभ करिबा वर्तमान समय रे आमे उपवास काहेकि रहिबा आपण माने निजर परिश्रम करंतु परिश्रम बल रे आपण माने निश्चिंत धन उपार्जन करि परिबे आपण माने कोन भय लागुनी कि आज्ञा गोटे मिछ को लुचैबा को जाइकरी जेपरि हजार मिछ हमको कहबा को पड़ी थाए साधारण गोटे चोरी करिदेले चोरी करबा उचित नय आज जदि आपण माने एपरि चोरी करूचंदी आपण जानंती कि जन्म जन्म कथा मध्य सत्य अछि ए जन्म रे जदि ए प्रकार किछि कुकर्म आपण माने करिवे आगे जन्म रे मध्य भलो जन्म नेबे नै तो कहीं ये कुकर्म करने को आसुचंदी चोरी करिबा मिछ कहिबा ये सब एक प्रकार कुकर्म बोली आमे कहि थाउ ए कुकर्म ठारू आपण माने दूरे रुहंतु चोरी करंतु नाही आपण माने निजको थरे पचारि बुझंतु जहा करूचंदी कहा पाई करूचंदी एही परि सुंदर सुंदर वीडियो करी आपण मानक निमंते सब सोशल साइट रे माने छाडुछु आपण माने ए वीडियो देखंतु किछि कमेंट करंतु ए वीडियो रे कोन आपण माने चाहंती को प्रकार वीडियो आपण माने पसंद करंती आमे प्रभुଙ୍କ पाखକୁ आसले प्रभुଙ୍କର विषय वस्तु तो रखुचे आ कोन सेथिरे किछि रखिले आपण माने भल पाइबे हमकु भल पाइबा देबे हो आज्ञा आज वीडियो टिको एटा मेसेज करूचे बहुत बहुत